كمطرو سلام عنا انت مني نحمس اسران حدن جنبوت قدماي تحست على توزينا سبورت يقرب نكتالكم باخروت يعدن أبز حلفة كلتا مدرخات جروري إيطاليا بسولس وددر جيزي ربع دما عقبتات أبزوصتن عسرين مبل عسر تحدن مدرخات يوناس فينغارد قبل علماليا روزا تخدينو زركب بورتغالوي أفونس يولاليو بزخصبو جيزي لعلي كلتا دا نزنبرا في اليوم ناب عسران شوعتن قالي تريا وريدو لو منا بتكايد مبل عسر تخلتا مدرخ كاتيوم سولس نستخيرت وددر جيزي مالت كرونوميتر نزي أنصار بشكلت تخذ كايد كلس ماسترز جبرو إيطالياوي تقرد ماي كلب إنيوس فيليبو غانا إتعويت لهم قال أيون ودغانتو هولندا تايمن أرنسمان فينغارد كابزي كإلا وددر جيزي سلسة دحيرو مبل عسر سلسة ترتاوديوم كابتو ماماليا روزا كورا دروز خولغن زحاشة جيزي سلسة سفرة نسئولاليو زنبرو فللي يعريك النساق إلوام تمالي نمبل عسر تحد مدرخ دما إكوادراوي تقرد ماي جوناثان نافايز نعو كال أي نكلبو يو إدما رابع عيناي مدرخ عوتا مزجيب اللام نافايز مسؤوب مدكعتنا بحنصات نستتقعس بأنياوي تقرد ماي موفي ستار إنريك ماسرتي إيو نزعوتا مزجيبوام بز مسرت كساب مبل عسر تحد مدرخ جروري إيطاليا بورتغالوي أفونس يولاليو بربعان 4 ساعات 10 شوعات دقن 4 حدن قال إتني مرح يوناس فينغارد بعسران شوعتن قال إدحيرو قال أي سالسايدما تايمن أرنسمان كاب كلب إنيوس بحر الدقن 50 شوعتن قال إتن تفنتيتي سعبام أماليا بولاتا فرنساوي بول مانير أميتن 30 نتبي نوح نغيصوب زلوه ناي جوناثان ميلان سقعات زيكونا نايتي أو عقبتات كلتا مدرخاس تعوته جوناثان نافايس كنسلالو جمير اللهم نافايز 110 تحدن نتبي بتصيحو كام مانير ب10 تشعات تراي تحت صوتاچز بتعمي زوتر موبايلو ببزحي ابلكيشنات كم زلوون بسئلي تتحيزو يفلط يوم حدا كابتي ابز خدن كلبات مينتالي تتصاوتن مبراخ استقمول الطبب مخانون يقلص عمت وددر أوروبا ليك جمرن كلا أستون فيلا فافورايت يعتباهيلام بأتون نوم تتصاوت زي كونغن اتي أقدم 4 جيزي نزات سواء زعترة وناي امرأ أصل تاني أصل زخونام دحري 4 عمتات إيدا أب أوروبا أو سواء كتنبر دحر 3 عمتات دما نمجمريا جيزي وانشا كترخ إلوام ناينا أشتو كلباتن أصباج الزوننان تاريخ ناي مقيار فلي عقم زوننا أصل تانيوم نسبانياويت كلب سيفيا 3 عمتات كتاتيلا كاب 2014 كساب 2016 نزات سواء كتعتراك مرحن كله أب هاجرا أب تشامبيونز ليج زساتف درجاون كتحزاب زي تخلو لزنبرت وانيوم نفياريال ون بتمساسالي كاب تسبيتوت أي أمزازم زقد امدخل 2021 لمانشستر يونايتد بفتصم قلع سعيراك تعتراب كيعوم أستون فيلا نتافت إماك تدارجا زي كأل جيرماناويت كلب فرايبورغ بكلت تدنق شوتات يوري تليمانسن ميلانو بوينديان نعرفتي كلت بعد مري حتى دحر موصا كاب عرفت مليس دما بمورغان روجرز سالسيت شوتو سيخا 3 بادو قليل عوت كتمزغب بزمرحا وناي امره التاريخ اوروب او درات بزعترن حموش توناچو مس كارلو انشيلوتي خوزي مورينون جوفاني تراباتون كم عراريو خيلوم ني انشيلوتي حموشتي وناچو تشامبيونز ليج سلازخونه فلينت اللوم ستيفن جيرارد نرينجرز دحر 10 عمتات زحلفه جيزي اب سكوتلاند تشامبيون كتكون مسمرحه اب بريمير ليج زسلطنلو جيزي اخيل يتباهلم ليفربول كابيرغن كلوب قدمي مركابو جن ابتن بماكلاي درجه استقسا كلبات نبريمير ليج اصنعو كصنح سلازمرصه ندين سيميز بزسوغت استون فيلا نزقربلو صاوعي تقبيل مصام نوناي امره غدي فلو كاب سراح كسغوغن كلوغن استون فيلا كسابور حدار ام بل 16 ترتات تسريعه ندحريت كيتملس فرهي ان تسمع عينيروم امره كمتي دحر زعوت زغلصو مسبله نستايل صوتا فيلا تقليلو قيروام نمسلطن معسكراون بتي نعوز طعمون زامنلو مغدي موسختاك قبرلو طلبام تصاوتي نتاكتيكسو كم برح چلطوم كم بل 16 ترتادما ن15 كاب 25 تريفوم صنحت صوتاتنا تعوته بنهري نلعد ديبو شابعي ترتا بمحاز اب كونفرنس ليج تساتافيت قبرام أب سعبت كافل ماز جمرة عمته ودرمو مسعلوت حموش توديو دحري 4 عمتها سجر جيزي ناب تشامبيونز ليج ملسام أستون فيلا اب بريمير ليج توراداريت غانتا كتكونن اب تشامبيونز ليغون نباير مونيخ كتسعرا نتاك قداميت صوا تشامبيونز ليج ب2025 زعترت بي اس جي اب ربع فصامي اتي زخبرت صوتا كتقربلان ترايت اب ترف غيزيو صوتاچز امنا ايزوتر نمنقسقاسات نفس وكف اب بورد زركبو بدقيق الناصنع دما اميدا كرعمو يفتن بزي كازي ملو ليتي ليكشرات ناي ساينتيست
ቲንከራት ኮታስ ንእምርኡ ከስፍሕሉ ዝኽእሉ ክኢላታት ክሰምዕ ከም ዝሓድር ባዕሉ ገሊጽዎ እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ጋንታ ትጻወቶን ማንም ኣሰልጣኒ ዝኽተሎ ስታይል ጸወታ ወላ እውን ናይቶም ስም ዘይብሎም ከይተረፈ ክጣበበሉ የምሲ። ሬሲንግ ሳንታንደር ካብ ካልኣይ ዲቪዝዮን ስጳኛ ናብ ላሊጋ ምስ ሓለፈት ስለምንታይን ብኸመይን ሓሊፋ ግዜ ሂቡ ጽኒዕዋ እንታይ ተገድሶ ወይ ስለምንታይ ንኹሉ ሕቶታት መልሲ የብሉን። ወርኮሊክ ሰብ ዘድልዮን ዘገድሶን ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርሕም። ዝሓለፈ ዓመት ከምዛ ሰሙን ንዝክር እንተዳ ኮይና ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዛዛሚት ጸወታ ክበጽሕ እንከሎ ኣስቶን ቪላ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ ምእታው ተኽእሎ ነይርዋ። በታ መወዳእታ ጸወታ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ስለዝተሰዓረት ግንቦ ኺራ ንጽቡቕ ኣይግን ነይሮም። ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣትያ እንተትነብር ሎሚ ካብ ኣርሰናል ወይ ፒኤስጂ ኣመዛዘሚ ግጥም ኣይመሃለወትን። ስለዘይኣተወት ግን ታሪኻ ዝበርበረ ግዙፍ ዓወት ኣውሮፓ ሊግ ተጎናጺፋ። ሓደ እዋን ከማይ ዝጽዕር የለን ኢሉ ዝፈልጥ ኤምረ ከምቶም በላሕቲ ሰልጠንቲ ዘይክኸውን ይኽእል እዮም። ጻዕሪ ግን ዓወታት ኣይከልእን እዮም። እንሆ እኳ ማንም ኣሰልጣኒ ገይርዎ ዘይፈልጥ ነዛ ዋንጫን 5 ጊዜ እዩ ዓትራን ብደረጃ ኣውሮጳ ድማ ቅድም ኢሎም ዝተጠቕሱ ዓበይቲ ኣሰልጠንቲ መዓራሪዎን። ኣብ ትሕቲ ናይ ኤምረ ክትጻወት እንተዳ ኮይንካ 70 ሚእታዊት ህይወትካ ንኹዕሶ እግሪ ክትውፍለካ። ስድራ ቤት ከም ዘሎ ቆልዓ ሰበይቲ ዕሩኽን ካልእን ዘይስሕቶ እኳ እንተኾነ ነቲ ለይቲ ከይተረፈ ቴሌፎን እናደወለ ሽዑ ክርድእዎ ኣለዎም ዝበሎ ታክቲክስ ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክቕበልዎ ድልዋት ክኾን ይሕተቶም። ከምኡ ስለ ዝገበረን ተጻወቱ ንመምርሒታቱ ስለ ዝተቐበሉን ስኳ ንኣስቶን ቪላ ኣብ ታሪኽ 151 ዓመታት ምስረትኣ ኣብ ቪላ ፓርክ 15 ተኸታታሊ ዓወት ፕሪምየር ሊግ መዝጊባ ዘይትፈልጥ ይዕዊትዋ። ንሱ ካብ ዝመጽእ ብስሩዕ ኣብ ኣውሮጳ ውድድር ትሳተፋላ ንእመነሉ ንጸጎ ሎሚ ቪላ ንቶተንሃም ካብ ቶፕ 6 ኣልያታያ መሊእና ነጽድቐላ ቶተንሃም ሰንበት ናብ ቻምፒዮንሺፕን ተወሪዳ እዩ። ኣስቶን ቪላ ልእንቲ ክለብ ኣብ ዝነበረቶ ንዝበዝሐ ናይ ጸወታ ጊዜኡ ማሊኣ ተኸዲኑ ዝተጻወተ ማርክ ኦልብራይተን ድሕርዚ 44 ዓመታት ተጸቢያ ኣውሮጳ ዋንጫ ዝዓተረትሉ ግጥም ኡናይ ኤምረ ንቪላ ናብ ትድስዕብ ደረጃ ሳጊርዋ እዮም። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ላዕልን ታሕትን መናብርቲ ክለባት እዮም። ቪላ ንታሕቲ ወሪዳ ከምዚ ሕጂ ምስ ኡናይ ኤምረ ላዕሊ ደይባቶ ዘላ ግን ኣብ ምዕቡል ጸወታ ኩዕሶ እግሪ በጺሓቶ ይትፈልጥን ኢሎም። ካልእ ተጻዋተያ ዝነበረ ኣሽሊ ያንግ ድማ ኤምረ ምጽእ ምስ በለ ተጻወቲ ቪላ ንድሕሪ ባይትኡ ስለ ዝፈልጡ ናብ ደረጃ ክዕርጎም ምዃን ፈሊጦም ብምሉእ ልቦም እዮም ተቐቢሎሞም። ኤምረ ክዕወት ተወሊዶም ብፍላይ ከኣብዚ ውድድር ምስ አንቸሎትን ሞሪኖን ዘስርዖ ክብርታት ይጎናጸፍ እንተልዩ ዕውት ኣሰልጣኒ ምዃኑ ኣየካትዓናን እዮም። ንሓንቲ ኣብ መበል 16 ተርታ ፕሪምየር ሊግ ጸናሓቶ ክለብ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ናብ ዝሳተፍ ቀይርዋን ንኣውሮፓ ሊግ ክዕውታን ፈጺምካ ዘይትስእሎ እዩ ነይሩ ኣብቲ ፈለማ ክመጽእ እንከሎ ኢሎም። ኣስቶን ቪላ ምስተን ኤሊት ክለባት ተዳሪጋ ሱምያት ተጻወቲ ከተፈርማ ይትኽእል እንትኸውን እንተ ደኣ ንሒዝዋ ዘሎ ጋንታ በዛ ትስዕብ ክራማት መጠናዊ ምትዕራይ ኣካይዳትሉ ግን ኡናይ ኤምረ ነዚ ሕጂ ገንፂልዎ ዘሎ ታሪኽ እናሓደረ ክድርዖ ዝጽገም ኣይመስልን ደቂሱ ዘይሓድር ኣሰልጣን ክሳብ ዝኾነ። ኣብቲ ናብ ፕሪምየር ሊግ ሳልሳይ ተርታ ሒዝካ ዘስግር መዛዘሚ ግጥም ፕሌይ ኦፍ ቻምፒዮንሺፕ ቀዳም 23 ግንቦት ኣንጻር ሆል ሲቲ ክትገጥም ዝነበራ ሳውዛምተን ኣብ ልዕልታ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ረቲዓታ ዝነበረት ሚድስብሮ ሰላይ ሰዲዳ ንልምምዳእታ ተኸታቲላ ብዝተኸሰቶ ገበነኛ ኮይና ስለ ዝተረኽበት ካብቲ ጸወታ ከም ዝተሰረዘትን ሚድስብሮ ድማ ከም ዝተከኣታን ይፍለጥ። ሳውዛምተን ነዚ ፈጺሙ ንዝፈጸመቶ ጌጋ ዘይመጣጠን ፍርዲ ተባሂሉ ብብዙሓት ዝተኣምነሉ ተሪር ስጉምቲ ይግባይላ ድሕሪ ምቕናይ ንሱን ተነጺግዋ ኣሎ። ኣብ ህይወት ዋዛን ጸወታን ኣገዳስን መግቢ ሓንጎልን እኳ እንተኾነ ዓቕኑ ክሓልፍ እንከሎ ግን ክንዲ ምንታይ ዕንወት ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝምህረና ንሳውዛምተን ኣጋጢምዋ ዘሎ። ናብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ምሕላፍ ተኾሊፋ 200 ሚልዮን ፓውንድ ገንዘባዊ ሽልማት ድማ ኣምሊጥዋ። ተጻወታን ደገፍታን ምስ ሚድስብሮ ክገጥሙ እንከለዉ እዚ ጉዳይ ቀሊል መሲልዎም ምኒኮለ ኣብ ዓይኖም እናገበሩ ከላግጹን ተራእዮም ሕጂ ኣብ ከቢድ ሓዘን ይርከቦም። ሓደ ተንታኒ ነዚ ውሳኔ ምልኪቱ ክገልጽ እንከሎ ሰላይና ሚድስብሮ ምስዳዳ ወላ እኳ ጌጋ ምዃኑ ዝኣምን እንተኾንኩ ተዋሂቡ ዘሎ መቕጻዕቲ ግን ኣይምጥኖን እዮም። ነዚ ሰላይ ዝሰደደ ስታፍ ምስልጣን ዛጋንታ ጥራዩ ነዚ ተግባር ኣቦ እምበርን ዋንነትን ሳውዛምተን ኣይፈልጥዎን እዮም። ብቖንዲ ድማ ደገፍታ ከምኡውን ተጻወታ ዘይክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም። ንመላእ ከተማ ሳውዛምተን ዝውክል እውን ኣይኮነን። በቲ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ ስለላውን ኣብ ውጽኢት ክፍጠር ዝኽእል ለውጢ ብጣዕሚ ስማዊ እዩ። ሚድስብሮ ስለዝተሰለየት ኣይኮነትን ተሳዒራ ተሪፋ
ብጣዕሚ ከቢዱ ዝመጻዓት ክብል ንናይ ብዙሓት እምነት ኮይኑ ዘሎ ሓሳብ ኣቕሪቦም ቤት ጽሕፈት EFL ማለት English Football League ሳውዝሃምፕተን ንዘቕርበቶ ናይ ይግባይ ጥርዓን ነጺጉ በቲ ዝሃቦ ውሳኔ ከም ዝኸይድ በዚ ድማ መዛዘ ምግጥም ፕሌይ ኦፍ ቻምፒዮንሺፕ ኣብ መንጎ ሁል ሲቲን ሚድስብሮን ክጽወት ምዃኑን ትማሊ ምሸት ኣፍሊጦም ናብ ኮርት ኦፍ ኣርቢትሬሽን ፎር ስፖርት ይግባይ ክትብል ከም ዘይፍቀዳውን ሓቢርዋ ክለብ ሳውዝሃምፕተን ድሕሪ ዝፍጻሜ ሕንፍሽፍሽ ኣትዋ ከም ዘሎ ይዝንገር ብርክት ዝበሉ ተጻወትታ ክኸስዋ ተዳልዮም ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ዝፈረምዎ ኮንትራት እንተ ደኣና ፕሪምየር ሊግ ኣደይቦማ መሃይኦም ብገለ መጠን ይውስኽ ስለ ዝብል ንሶም ስራሖም ፈጺሞም እናሃለዉ ብዘይፈልጥዎ መገዲ ናብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ምሕላፍ ዝኽለፉ እንተ ደኣልዮም ንዕኦም ዝምልከት ዘይምዃኑን ኣብ ቻምፒዮንሺፕ እናተጻወቱ ናይ ፕሪምየር ሊግ መሃያ ክኽፈሉ ሕጊ ከም ዝፈቕደሎም ክምግትዋ ድልዋት ምህላዎም ይግለጽ እቲ ሳውዝሃምፕተን ዘንጋዓቶ ግን ድሕርቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝነበረ ናይ 2019 ፍጻሜ ሊድስን ደርብን EFL ኣብ ሕጋጋቱ ማንም ጋንታ ንኻልእ ጋንታ ጸወታ 72 ሰዓታት ክሳብ ዝተርፎ ዘሎ ግዜ ክትስልያ ምስ እትርከብ ገበን ምዃኑ ኣብ ሕጋጋቱ ዘስፈሮ እዩ እቲ ካልእ ኣዛራቢ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ እታ ኣመዛዘሚ ጸወታ መንያ ክትመጻን ሕጋዊ መስራሓታ ምጽባይ ዝቐነየት ሁል ሲቲ እንተ ደኣ ተሳዒራ ንEFL ክትከሶ ቅርብቲ ምህላዋ እዩ ምክንያቱ መጋጥምታን 10 መዓልታት ፈሊጣ ክንድትዳሎ ንዓ ኣብ ዘይምልከት ጉዳይ መዓልታት ቅድሚ መዛዘሚ ጸወታ ካልእ ጋንታ ቀይሩ ስለ ዘምጻላ ወናን ሁል ሲቲ ኣኩን ኢሊካሊ እንተ ደኣ ኣመዛዘሚ ጸወታ ተሳዒሮም ሕጋዊ መስርሕ ከበግሱ ድዮም ምስተሓት ኣብ ሕጂ ኮይነን ሙሉእ ስእሊ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ከይተዓዘብኩ ክምልስ ኣይክእልን እየ ይኹን ግን ኣባና ፈጢርዎ ዘሎ ጽልዋ ክብደቱ ትዝንግዕዎ ይብለን ንሓንቲ ዓባይ ክለብን ዓብይ ዝመርሓ ስድራ ቤት ወኪሌ ኣብ ስራሕ ዘለኹም ብዘይፍትሓዊ መዳይ ሃስያ ምዝወርደና ኣስቂጠ ክዕዘባ ይኮንኩን ክብል ንEFL ድሕርቲ ጸወታ ንሓድሽ ክስ ክዳሎ ከም ዘለዎ ባእጉ ኣጠንቂቖም ፕሌይ ኦፍ ቻምፒዮንሺፕ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኣብዛ መሬት እቲ ዝገዘፈ ገንዘባዊ ሽልማት ዝቕርብ ጸወታ እዩ ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ከጋጥሙ ድማ ንመጀመርያ እዮም መዛዘሚ ጸወታ በቲ ተሰሪዕዎ ዘሎ ዕለት 23 ግንቦት 5 ፍርቓን ኣብ ሃገራዊ ስቴድየም ዌምብሊ ኣብ መንጎ ሁል ሲቲን ሚድስብሮን ክካየድ ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንተዘይጋጢሞም ብራዚላዊ ኣካፋሊ ካሲሚሮ ምስ ኣሜሪካዊት ክለብ ኢንተር ሚያምን ክጽንበር ኣብ ስምምዕ ምብጽሑ ተገሊጾም ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ጉዕዙኡ ክዛዝም ሓንቲ ጸወታ ኣንጻር ብራይተን ጥራይ ተሪፋቶ ዘላ ኣቐዲሙ ነዚ ዓመት ወዲኡ ከም ዝሰናበት ዘፍለጠ ካሲሚሮ ምስታ ብዴቪድ ቤካም እትውነንን ኣብ ላሊጋ ማልያ ሪያል ማድሪድ ለቢሱ ይጻወት ኣብ ዝነበሮ ምስ ባርሴሎና ተሰሊፉ ቀንዲ መቕናቕንቱ ዝነበረ ሊዮነል ሜሲ ተሓቁፍ ቻምፒዮን MLS ዝሓለፈ ዓመት ንምጽንባር ኣፍናዊ ስምምዕ መወድኡ ተሓቢሮም ወድ 34 ዓመት ካሲሚሮ ካብ ሪያል ማድሪድ ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ተዓዲጉ ብብሉጽ ብቕዓት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ጉዕዙኡ ድሕሪ ምጅማር ኣብ ሓደ እዋን ብቕዓቱ ባይታ ዘቢጡ ዝነበሮ መላገጺ ተንተንቲ ዝመድረኽ ክኸውን ክሳብ ኩዕሶ ከይገደፈትካ ግደፋ ክበሃል ሰሚዕን እዩ ናብዚ ርእሱ ቅንዒ ዝፋንወሉ ዘሎ ብቕዓት ዓሪጉ ኣብ ናይ ጸወታ ጊዜኡ ዝበለጸ 9 ሸውታት ዝሕለፈላ ዓመተ ውድድር ዛዝም ዘሎ ካሲሚሮ ካቶም ኣብ ኣውሮጳ ዝለዓለ ክፍሊት እናረኸቡ ክጻወቱ ዝጸንሑ 10 ተጻወት እዮም ሶምናዊ 350,000 ፓውንድ ብዝኽፈሎም ኤሌ ጋላክሲ ንምፍራም ካሲሚሮ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ እኳ እንተጸንሐት ንኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ብሜሲ ተመሪሓ ክትዕብልሎ ተበጊሳ ትርከብ ኢንተር ሚያሚ ከም ዝበለጸታን ድሮ ስምምዓታ ወዲኣ ንመወዳእታ ጸወታ ማንቸስተር ዩናይትድ ከካይድ ኣብ ምጽባይ ከም ዘላ ይሕበር ወደ ሃገሩ ፋቢኒዮ ክትከኣላውን ስዑዳዊት ክለብ አልኢትሓድ ደልያቶ ነይራ ካሲሚሮ ኣብ 160 ጸወታት ማንቸስተር ዩናይትድ ወኪሉ ዝተሰለፎ ክልተ ወናጩ FA ካብን ካራባኦ ካብን ዓቲሩ እዩ ዝፋነ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ዜና ኣብ ስጳኛ ብዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ዓቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ሓድሽ ፍቕራዊ ህይወት ወዲ 18 ዓመታት ቃዒ ባርሴሎና ላሚን ያማል እዩ ኣብ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሜዳ ወጻኢ ብዝኽተሎ ብለጭላጭ ህይወት ከይተረፈ ስሕበት ማዕከናት ዜና ምዃኑ ዝፍለጥ ያማል ናይ ሕጂ ዕርክነቱ ፍሉይ ዘብሎ ዘሎ ቅድሚ 3 ሰሙን እዛ ኢኔስ ጋርሺያ ዝተሰሜት ኣፍቃሪቱ ምስ ዓርካ ዝነበረ ኣብ ውዑይ ፍቕራዊ ህይወት ምንባራን ንያማል ምስ ረኽበት ብቕጽበት ክትገድፎ ብዝወሰነቶ መንጢልዎ ተባሂሉ ይግለጽ ምህላው እዩ ያማል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምስ ኢነስ ጋርሺያ ኣብ ግሪኽ ኣብ ቫኬሽን ምስተራእየ እዩ ሓድሽ ፍቕራዊ ህይወት ከም ዝጀመረ ተፈሊጦም ትማሊ ባርሴሎና ብዘካየደቶ ናይዚ ዓመት ናይ ስንብት ድራር እንግዶት ሒዝዋ ምስ መጸ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተረጋጊጾም ኣብዚ ግን ካብ ፍቕራዊ ህይወት ያማል ውፅእ ኢልና ኣብ ኣሰራርሓ ማዕከናት ዜና ስጳኛ ሓደ ሓቂ ተጋሂድልና ኣሎ
ባርሴሎና ናይዚ ዓመት ጾታ ኣዘይ ወድእት ክነሳን ቀዳም አንጻር ቫሌንሲያ ግጥምና ተጸቢያን ላሚን ያማል ምስ ሓዳስ ኣፍቃሪቱን ቫኬሽን ኣብ ግሪክ ቀኒን እናሃለወ ቅድሚ ቁርብ ሳምንቲ ንክሊያን ምባፔ ማድሪድ ኣብ ሞንጎ ዓመተ ውድድርን ከላ ምስ ሓዳስ ኣፍቃሪቱ ናብ ቫኬሽን ከይዱ ኢለን ትስህል ከም ዘይቀነየኦን ምስ ደገፍቱ ከም ዘይባእስኦን ናይ ያማል ግን ከም ኖርማል ወሲደን ጥራይ ኣፍቃሪቱ መንያ ከላልያና እየን ተሰሚዐን ብዝኾነ ያማል ቀዳሞት ክልተ ናይ ምድብ ጾታት ዋንጫ ዓለም 2026 ክሓልፍኦ ምዃንን ተረጋጊጹሎም ገና መሊኡን ምሕዋይ ኣብ ጽዑቕ ናይ ሪካቨር ስራሓት ከም ዝርከቡን ይግለጽ ንምክትታልኩም ይመስግን ኣብ ቀጻሊ ይረኽብና ሰሰናዩ